لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée qui est appelée Masjidun Nabawi. En faou ani ambao ame ala karaka misri belebele kono misri minabe fama ko Masjidun Nabawi ni misri lola chodi ni misri kala au salama bolo chodi ala kara sallallahu alayhi wa sallam ala yenya maria dama minka kaye bom Makka kana Madina kera bola Makka kadaka Makka ka utumefeka abono anila kafara ana Abubakar Sidiki boli minke nabe fama ko hijra boli Madina kaw ya donc a foko ala kera bola sallallahu alayhi wa sallam Madina kaw natanin tume o peresenin tume an ka ciden belebele yelila sallallahu alayhi wa sallam ala kera be kangana ado wati sela Madina kaw ye ala kera ye ka foko adola abaka nyome kana Abubakar Sidiki Madina kaw ye ala kera labeni dafalila labeni nyumana labeni mi hakilite muna ala kera nana Madina kaw ya kumbe fo kana se nin kene kan aw ye nin kene lajɛ nin kene belebele ala kɛra n'a ka ɲɔgɔmɛ bɛ kan ka na subhanallah an faw ni an baw nin tun ye don belebele diɲɛ lon cɛma madinakaw y'a labɛn madinakaw y'a ɲɛsigi fo ala kɛra n'a ka ɲɔgɔmɛ muso ala kɛra n'a ka ɲɔgɔmɛ nana o nana ka na sabati yan jama bɛɛ ko ala kɛra na i bɛ taa si ne bara i bɛ kɛ lonna ye ne ka so kɔnɔ ala kɛra ko jamaw ma ko madinakaw ma aw ye n ka ɲɔgɔmɛ to yen ɲɔgɔmɛ sigitɔ yɔrɔ min o de kɛtɔ ne Muhamadu yɛrɛ ka misiri ye o de kɛtɔ n ka so ye o de kɛtɔ sabati yɔrɔ ye donc alhamdulilahi rabbil alamin kira ka ɲɔgɔmɛ nana a nana sigi yan ne jɔn de ye ɲɔgɔmɛ bila sigili la yan nin kɛnɛ ka yan Alahu taala de ye yamariya di ɲɔgɔmɛ ma ɲɔgɔmɛ nana ka na sigi yan subhanallah. Cette mosquée du prophète qui a été choisie et cette mosquée a été choisie par Dieu. Ni misiri ma choisi dan fɛn bolo ala de ye yamariya di ala kɛra ka ɲɔgɔmɛ ma ko ɲɔgɔmɛ in na kana sigi yan madinaka minnu tun bɛ fɛ ala kɛra yen nɔ a ka so kɔnɔ Alahu taala ye madinakaw a y'a yɛrɛ k'o la k'a fɔ ko nin baara bɛ bɔ ale ala yɔrɔ de ka d'a kan misiri min de bɛna jɔ diɲɛ bɛɛ bɛ na misiri nin ma donc nin choix tɛ adamaden choix ye nin choix ye Alahu taala ka choix de ye alhamdulilahi rabbil alamin. Kira ka ɲɔgɔmɛ muso nana kira ka ɲɔgɔmɛ nana a nana sigi nin kɛnɛ kan ɲɔgɔmɛ sigi min kɛla o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kira ka misiri bɛna jɔ yan de silamaw bɛna na misiri min ma o bɛna jɔ yan de mais nin kɛnɛ yatimaden fila feretani fila olu ta le tun bɛ nin yɔrɔ ye deux orphelins malgré ɲɔgɔmɛ nana ka na sigi fo ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam fo ka se yɔrɔtigiw ma feretaniw ma orphelins ma ka yɔrɔ san o bolo ala kɛra ye yan san a san min kɛla masha Allah yan kɛla silamaw ta ye a don na misiri ma lɔ fɔlɔ bɔ ma lɔ fɔlɔ sahaba belebele dɔ bɛ yen Abu Ayyub al-Ansari ale ka bon tun man jan yɔrɔ nin na ale sinna ka ala kɛra ka doniw ta ka taa n'a ye a ka so kɔnɔ donc ala kɛra ko k'a to yen a ye nin to yen ni ala sɔnna n bɛna n ka lɔnnaya kɛ Abu Ayyub al-Ansari ka so kɔnɔ ala kɛra tola o le bon kɔnɔ misiri nin ka lɔ daminɛ a logeni bɛ sahaba belebele dɔ fɛ yen misiri bɛ kan ka lɔ min kabako bonyana n'a bɛɛ ye ale yɛrɛ bɛ participer misiri lɔ la ale yɛrɛ tun bɛ misiri kabakurun ta fo ala nana ko lasɔnniya kɛ o ye waati dama-dama kɛ misiri lɔ la o ye kalo dama-dama kɛ misiri lɔ la riwaya dɔ ko kalo 7 dɔw ko k'a ma se o la mais ala kulli halin misiri lɔ la ka ban misiri sanfɛla kɛla mun ye tamaro yiriw le bilala misiri sanfɛ plafond ko tun bɛ an na tɔli ko tun bɛ an na tɔli ko tun tɛ yen donc ala kɛra ka misiri jɔ la kira yɛrɛ participer la misiri jɔli la misiri o le ye ten aw y'a lajɛ ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée qui a été construite par le prophète et ses disciples, la mosquée donc a tun bɛ bɔ yan ne sɔn aw y'a lajɛ a tun bɛ bɔ a ka so kɔnɔ kaburuso le ye ten Baqiya kaburuso le ye ten aw ɲɛ b'a la kɛ regardez bien le cimetière de Baqiya. Le prophète sortait de chez lui a tun bɛ bɔ a ka so kɔnɔ de temps en temps waati dɔw la
a bɛna ka na duwawu kɛ seedu fɛrɛw ye, a bɛna ka na duwawu kɛ silama minnu ye sosigi kɛ, a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ sɔn ka na duwawu k'o ye. Laminikɛlaw, ala kɛra ka bana a ma bɔ bana min na a ka waati laban fɛ, o tun nana ka na kaburuso la ka na su dɔ don yɔrɔ. ala kɛra tun bɛ kɔseginna ka bɔ kaburuso nin de la. Regardez la distance chez le prophète et le cimetière a man jan. Au retour a kɔsegitɔ ka bɔ kaburuso la o bɔ sɔrɔ su dɔ yɔrɔ, kundimi tonna ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam. Kundimi gwɛlɛn tonna ala kɛra kan, a fari kalayala, a nana ka na don a ka so kɔnɔ. Nin de kɛla ala kɛra ka waati laban ye. Donc a yɛrɛ kayila k'a fɔ ni misiri kɔnɔ ala kɛra ka so ani misiri tuguni bɛ ɲɔgɔn na. A ka bɔ an ba Aisha ka so, misiri banna lɔla, bon fana lɔla ka tugu misiri la. A kɛla o cogo de la, misiri jɔla, o tilala ka ala kɛra ka bon jɔ ka tugu misiri la. Waati la muso minnu tun bɛ yen, Sauda ani an ba Aisha, olu fana tun nana ka bɔ Maka. Donc Sauda nana, Aisha nana, misiri lɔla ka ban, kɛra ka bon fana lɔla. An ba Aisha ka bon o ni ala kɛra ka misiri seli yɔrɔ tuguni bɛ ɲɔgɔn na. Ni bɔla Aisha ka so kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don misiri kɔnɔ. O kɔrɔ ye misiri lɔnin kɔ a musow ka bon lɔla. Lorsque la mosquée a été construite, après avoir construit la mosquée, ils ont construit maintenant les chambres de ces femmes. La chambre de Sauda, la chambre de Aïcha. Donc chers parents, ala kɛra bɛ minbar kɛ yɔrɔ min, juma don a bɛ lɔ yɔrɔ min na ka kutuba kɛ. A ko ka bɔ a ka kutuba kɛyɔrɔ ani kana se a ka bon ma, o yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ nankɔ, arijinɛ partiba dɔ le. A ko hadisa la, ma bayna manzili wa minbari rawdatun min riyadil janna. Ni ka ne Muhamadu ka bon ma filɛ ka bɔ a ka bon kɔnɔ ka na a n'a ka kutuba kɛyɔrɔ kɛnɛ min m'o ye, a bɛ fɔ le ma ko rawda. Ni selila ye, ni sela ka jɔ fila sɔrɔ a kɔnɔ, ni sigila a kɔnɔ a bɛ komi i ye jɔ fila seli arijinɛ le kɔnɔ, a bɛ komi i sigini bɛ i ka arijinɛ parti le la. An faw ni an baw, an bɛ Madina, nin ye so ye ala kɛra don min kɛla nin so kɔnɔ, dugu kɔnɔ, a tun bɛ fɔ Madina ma ko Yasrib. A donni kɔ Madina kɔnɔ, tɔgɔ yɛlɛmana, a tɛ fɔ tuguni ko Yasrib, a bɛ fɔ ko Madinatul Munawwara. Madina ye nɔrɔsoba de ye. A lajɛ, aw bɛɛ y'a lajɛ, aw ye nin nɔrɔsow lajɛ, ka jamaw lajɛ, aw ye jamaw lajɛ nin cogo la. Maaw bɛ na sanga ni waati bɛɛ ka na anw ka ciden belebele, ka na anw ka ciden belebele ka misiriba nin ka na seli a kɔnɔ, farida seli kelen a kɔnɔ i bɛ baraji 1000 de sɔrɔ. Donc silamɛw bɛ kan ka na sanga ni waati bɛɛ. Wallahi an faw ni an baw min kabako ka bon ni nin bɛɛ ye. Journée kelen pe kɔnɔ silama minnu bɛ don ka taa ala kɛra fo sallallahu alaihi wasallam, hakili tɛ sɔn a ma, a fanga ka ca kosɛbɛ. Regardez bien la mosquée du Médine, comme c'est machallah, une très belle mosquée. Les fidèles sont partout. Les fidèles ne font que regarder la mosquée du prophète sallallahu alaihi wasallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous les fidèles, à tous les musulmans partout dans le monde entier, pour que alhamdulillah Allah be se ka nin yeli yɛrɛ bɛɛ la ka fɔ nin na. Wallahi silamaw kabako ko yɔrɔ belebele lo. Silama qualité bɛɛ bɛ yen, minnu bɔla Amérique wa, minnu bɔla Chine wa, minnu bɔla Australie wa, minnu bɔla Japon, minnu bɔla Europe, minnu bɔla farafina. Diɲɛ silama bɛɛ la ka fɔ nin bɛ na nin so senima na, ziyara so do. Kana bɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a n'a ka jɛɲɔgɔn belebele fila minnu dannen bɛ o ka kaburu kɔnɔ, min ye kɛra sallallahu alaihi wasallam ani Abubakar Sidiki ye ani Umar, ala ma alaw taala diɲɛnɛw ma. Donc silama wallahi an bɛ ala fo kosɛbɛ. Silamɛya ka di, silamɛya ka di, silamɛya ka di. Silamɛya fana alhamdulillah, regardez derrière. Médine est rempli aussi des hôtels, hein. On va vous montrer un peu les hôtels inchallah. Vous voyez tout cela, bon belebele minnu bɛ bɔ kɔfɛ, ninnu kilancɛ bɛɛ ye hôteliw le ye. Madina laminini bɛ hôteliw le la. Hôtel ni jɔlajɔw kama, maa minnu bɛ na hiji la, maa minnu bɛ na umra la, minnu bɛ na Madina ya ka na ziyara kɛ, hôtel ni lɔla olu le kama. Donc n'i bɔla i ka hôtel la, e bɛ na ka na Alahu Taala bato, e bɛ tila fana n'i sɛgɛla i bɛ taa so kɔnɔ ka t'i yɛrɛ reposer, o fana o le b'a ko la quoi inshallah. An bɛ silama bɛɛ fo, an bɛ Alahu Taala dali aw ye, ala kɛra ka ɲɔgɔnmɛ sigila yan, Hasan ɲɔgɔnmɛ sigila nin kɛnɛ le kan. Donc hali n'a sɔrɔ o ye karo bila kan, ɲɔgɔnmɛ nana sigi
ɲɔgɔmɛ sigila yɔrɔ min a fɔla ala kɛra bolo sahabaw ye ko ala le ye yamaruya di ɲɔgɔmɛ ma donc misiri bɛna jɔ yan de. C'est comme ça cette place a été choisie par Dieu. Donc alhamdulillahi rabbil alamin anw ka diina tɛ kunfɛ diina ye ko bɛɛ la kafoni mɛ kɛ yan kunu tarawih selikɛla kɔnɔ kunu su selikɛla kɔnɔ à partir de 1h du matin kana 2h du matin tarawih selila safo seli kɔfɛ o kɔfɛ su seli fana kɛla kɔnɔ kabini ala kɛra bɔla ye sɔrɔ sallam maa minnu ye ala kɛra nɔ labila Abubakar Umar Usmana fo kana se bila misiri ni a tɛ tigɛla bateau bɛ kɛla kɔnɔ silamaw bɛ na sanga ni waati bɛɛ fo ka taa se dugukolo meleke ma ni misiri bɛ yen fo ni ala yɛrɛ diɲɛna waati min na ko a misiri bɔtɔ ye an bɛ Alahu taala deli k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛ ala m'o kɛla. Nous vous invitons de venir effectuer le Umrah. Nous vous invitons de venir au Hajj car kabakoko dɔw bɛ yen i t'a kabakoko yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ foli kɛ hali ni maaw bɛ tɛmɛ la u bɛ salamu bila. Donc c'est un endroit de salam, c'est un endroit de paix, c'est un endroit d'adoration, c'est un endroit de fraternité, c'est un endroit de masha'Allah. Imaginons que tu es dans la ville sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, la ville que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu durant 10 ans avant sa mort. Il était à la Mecque jusqu'à 53 ans. À l'âge de 53 ans, il est venu à Médine ici. Il a fait 10 ans à Médine. Donc il a eu 63 ans comme âge, 10 ans de Médine. Donc c'était masha'Allah. Il y avait deux grands tribus ici, Al-Aws ou Al-Khazraj. Kabila Belebele Minoutoumé, Aws ou Al-Khazraj. Le prophète, il a renforcé ce lien-là. Ils sont devenus tous Al-Ansar. Raison pour laquelle les Médinois, ils ont le nom Al-Ansar. Madinaka ou Alakera et Tordoma, avec Fatomima, ko Al-Ansar. Kafo Awsuye, Khazrajouye, Bashito là ça. Mais Ambe Faragnon Kaza, Tomi Medi ou Madinaka ou Obeke Al-Ansarouye. Minu bola Makakana, Abefo Lumako Al-Muhajiruna, Minu Yem Madinakauye, Abefo Lumako Al-Ansar. Slamaya Palmaya la Sabatila Ncholila, Amfauni Ambao, Ame au Bela Kafuni Wele, au Yao Jija, Ka Ala Dali, Ka Klaka Bla Programuna, Ala ese Umra Noyala Aouye, Ka Ala Taala Dali, Ala ese Hiji Noyala Aouye, Sayakana Nase Ama, Kasoro Ama Nase Nyorola. Mon frère, Ibika Tiketa Kata vacances ke Amérique, Ibeta Dubaï, Ibeta Japon, Ibeta Dian Robert, Islamato, mais visiter min kaboni, visiter Be, na sebiye, wallahi na kanayoron visiter. Ni klala betika Dubaï tala, betika Amérique tala, beta Dian Yoro dialier, beta visiter les bachifo tala, mais ka se tuer, hiji sebiye, ibana kana, umra sebiye, ibana kana. Mbalmache, est-ce que tu es Mbalmamuso? Est-ce que Sikatika Slamayala, un musulman pieux, un musulman qui a la crainte de Dieu, Yorosouni ne Kakanka Kekaziaroy. Imaginons, on a des frères commerçants, au beta Dubaï Kata Saninke, on a des frères commerçants, au beta Dubaï Kata Saninke, au betoika escalque, même si c'est 3 jours, au benoka. Omurake kaklaka kose kato o fasola ni bes la maya kanune ka Allahu taala dali ka no yambe ala mo kala donc amena yoro la ja pour une dernière fois kaklaka duwa o ka wi alhamdulillahi rabbil alamin. Amena baro kuncheya nene tu kira kam misiri sallallahu alayhi wa sallam masjidun nabawi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une très belle mosquée, une mosquée qui dégage un nour, une mosquée qui est remplie de nour, une mosquée même qui est nour. Tout le monde est nour ici, regarde le visage, tout le monde. Quand tu es ici, tu oublies la fatigue. Quand tu es aussi, tu oublies ton compte bancaire. Quand tu es ici, ta famille même, tu oublies tout le monde parce que tu es à côté de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce noble prophète, ah, Allah ta'ala, nye e Muhammadou Djoro Bla Djoro Bessan fait. Wallahi, nous aimons les prophètes. Nous aimons tous le prophète. Il est couché ici avec Abu Bakr et Omar. Il est tout juste à côté de moi. Le prophète, il est tout juste à côté de nous ici. Lorsque vous rentrez, la tombe du prophète est là, la tombe de Abu Bakr est là, la tombe de Omar est là. Tu ne fais que dire Assalamu alaikum ya Rasulallah, que la paix de Dieu soit sur toi. C'est ce que tout le monde dit. Quand tu viens naître, tu soulèves ta main. Assalamu alaikum ya Rasulallah, que la paix de Dieu soit sur toi.
la paix de Dieu soit sur toi. Nin kenesen mamba ni dola kono ni dola ya ala kera ka so Aisha ka so ala kera sudola ni ne so kono Aisha ka bongono. Donc misri tuguni mole la ni dola ni nyaka ala kera ka asudo ni mero mina ni yaye ebe foli le kadro ka salatu kaka ka klaka fo ala kisi ni nema ke Muhammadu ye ka kisi ni nema ke aye ka klaka duwa bakaye ni bana ebe foli la sa Abubakar ma o fana sudo ni ma kerefe ni klala ebe foli la sa Umar fana ma o fana sudo ni ma kerefe afawni ambaw kodma kadi ala ka chance di ema inana kana inyala ika chidem belebele ka misri joninka kodma kadi inana kana inyala ala kera kaburu be famille ve inana kana oye kodma kadi ni cimetière mi menye. Est-ce que Aouba donc a fort le cimetière qui est là, regardez bien, c'est ici la fille du prophète Fatima Zahra est enterrée. ala kera demso Fatima ta herje chauffe pas l'islam. Vous voyez l'islam en pleine. On parle, le frère il est venu. Salam alaikum khoya. Wa alaikum salam. Mais ay balad Pakistani. Pakistan. ما شاء الله. أنا من بلجيكا. ما شاء الله ما شاء الله. المسلم أخو المسلم. أيوة كل مسلم أخوان. أيوة ما شاء الله كل مسلم زي أخوان ما شاء الله. أنت فرحان جدا. You are happy today. Why? وما أعرف هذا speaking English speaking Arabic. أنت فرحان مسرور لماذا؟ كيف ما أفهم علي؟ أنت مسرور يعني أنت مسرور. أنا صار شغل هنا. ما شاء الله. الحمد لله. Comme il comprend pas la langue qu'il dit, mais on sent qu'il est heureux. Il a Médine, tout le monde est heureux, ما شاء الله. الحمد لله. وعليكم. الاسم؟ أنا اسم راشد. أيوة. أنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. Donc c'est pour vous montrer que l'islam là, c'est l'islam qui gagne. Il est pakistanais, je suis africain, nous sommes des frères et sœurs en Allah. On se voit ici, on se salue, on n'a pas besoin d'être de même famille, mais l'islam nous regroupe. Regardez le cimetière Baqiya. Ici, la fille du prophète Fatima Zahra, ala kera demuso d'anime yani. Nin kaburuso le la ala kera demuso l'anime. Nin kaburuso kelen ne la ala kera denche Ibrahima min sala fitinima l'anime yani. Nin kaburuso kelen ne la ala kera sallallahu alaihi wasallam. Abenoche Abbas l'anime yani. Nin kaburuso kelen ne la ala kera sallallahu alaihi wasallam. Atenemuso Safiya be yani. Nin kaburuso kelen ne la Hassan Ali denche Hassan me yani. No afawni ambaw sekel kabako makabo nini ala kera denche l'anime yani Ibrahim anana kana Ibrahima mi sudo na nyaji kumasela kabo so abako ko ala kera be kanga kashi muna akoko hina kashilo innaha la rahma hina kashilo. Donc ici la fille du prophète Fatima ala kera demso Fatima ta sudo me yani adenche Ibrahima sudo me yani atene muso sudo me yani abenoche fana sudo me yani sahaba chama me olu fana sudo me yani ambalmao amfauni ambao. Nous sommes au cœur même de l'islam qui est Médine. Nous sommes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand tu rentres à la mosquée, on ne doit pas crier, il faut parler tout doucement. Parce que Allah dit dans le verset, ne soulevez pas votre voix sur la voix du prophète. Donc, nous sommes bema fanino. Allah m'a noyé ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.